Bon, le froid, le froid, le froid. Hein. Hola, hola. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir. Kidirin. Bonsoir, Nadoula. Salam alaikum, Iman. Bonsoir, Farida. Ciao. Bonsoir, Zina Bouchra. Kidirin. Beauty Maryam. Imanita. Comment allez-vous? Aujourd'hui, petit pull. Bonjour, salam, salam Farida. اليوم petit pull برد في الدار ماشي في الأوفيسينا. بويناس تارديس. عليكم السلام بيوتي مريم. السلام عليكم. Bonjour, bonjour. مرحبا بكم. Hola Hakima, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? اليوم un petit live ديال ما عرفتش نص ساعة ولا قل. Aujourd'hui un petit live d'une petite demi-heure, un petit peu qui reste sur Instagram. Souvent on parle de The Untamed, comme vous savez, nouvelle société de vente directe dans laquelle on est depuis maintenant 1 an et demi. Et on se dit pourquoi The Untamed. Donc l'objectif un petit peu de ce call, ça va être parler de The Untamed, de son histoire, de son futur. Et merci à toutes celles qui sont connectées. Donc salam alaikum الناس كاملين اللي معنا. مرحبا بكم معنا في هذا لو لايف. الناس اللي تيشوفونا في هذا لو لايف والناس اللي غادي يشوفونا من بعد. دونك اليوم بغيت نبدل شويه، نعطيكم ان اوتر موين دو تشوفوا في دي ان تايم ان شاء الله. دونك الاهداف ديال هذا لو لايف اليوم غادي نهضروا علاش دي ان تايم، علاش دخلت انا باغ اكزومبل براسي في هذه الشركه، وعلاش بدينا هذه الشركه، علاش الناس خاص يبداو في لافون ديريكت. دونك غادي نهضروا على الموضوع، غادي نهضروا على لي كوزميتيك ديال دي ان تايم، غادي نهضروا على لو بلان دو كارير. وبيان سور هذا الاجتماع ديالكم ديما اللايف ديالكم، الا عندكم شي سؤال شي كومونتير مرحبا، حنا معكم باش نكومونتيو. تبارك الله عليكم، برافو عليكم فريمون. شركه دي ان تايم غاديه معكم، وشكرا لكم كاملين. تنشوف باغ اكزومبل سميره، غزلان، ملاك. ما كاين شي نهار ما تنبارطاجيش شي كونتوني ديال غزلان تبارك الله باغ اكزومبل اللي تدير بزاف جهدها. دونك برافو عليكم وبرافو على الفريق ديالكم. Je sais pas si je le dis en espagnol. Lo digo también en castellano, no hace falta. نديرو français ou l'arabe. Je le fais uniquement en français et en arabe. Sinon, je peux rajouter aussi l'espagnol s'il y a des personnes qui veulent comprendre aussi en espagnol. Bonjour Denise. Denise, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Isra Cosmética, hola, Salia, espero que todo bien. Bonjour à tous. Donc, ouais, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment... Muy bien, Fatih, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos en Canarias? ¿Estamos bien? Zineb, salam alaikum. Muy bien, pues غادي نديرو ان شاء الله بالعربيه والفرنسي. Donc plusieurs questions aujourd'hui, on va répondre notamment à travers ce live. La première, buenas, Malak, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Todo super bien. Bonsoir Sadia. Bonsoir Fatih. Hola Denise. Zineb, salam, ça va très bien, merci. Donc, marhaba bikoum. Donc, une des premières questions, vraiment, et les différentes questions dont on va discuter aujourd'hui sont les suivantes. La première, c'est, moi, en l'occurrence, pourquoi j'ai choisi The Untamed, pourquoi on a commencé cette société, et on va discuter. Deuxième sujet dont j'ai envie de discuter avec vous, c'est pourquoi la vente directe, pourquoi on rentre en vente directe, quel est l'intérêt de faire de la vente directe aujourd'hui. Troisième point qui m'intéresse particulièrement, c'est pourquoi The Untamed et pas une autre société. Voilà. Qu'est-ce qui nous différencie un petit peu de toutes ces belles sociétés de vente directe qui existent. Pourquoi choisir les cosmétiques The Untamed aussi en tant que consommateur, en tant que vendeur, en tant que développeur de réseau. Pourquoi le plan de carrière The Untamed, on va aussi en discuter. Et pourquoi maintenant? D'accord, donc comme vous avez pu voir, il y a beaucoup autour de la réunion d'aujourd'hui et ce petit live, beaucoup de pourquoi qu'on va essayer de résoudre. Donc pourquoi, d'accord?
دونك نقولها بالعربيه دابا. اول حاجه اللي غادي نهضروا على هذا الاجتماع سي علاش انا بنيتي انا بديت ديان تايم، وعلاش بدينا الشركه ديان تايم هادي عامين هادي تقريبا. علاش لافون ديريكت؟ دونك باغ اكزومبل انا خدام دابا 12 عام في لافون ديريكت. علاش لافون ديريكت؟ شنو فيها زوينه؟ علاش نخدم في لافون ديريكت؟ قولوا لي شنو اللي الفرق ما بين هادي ولافون ديريكت؟ نو troisième chose اللي مهمه وبغيت نهضر علاش ندخل في ديان تايم وما ندخل في شركه اخرى. شنو هي لي زافونتاج ديالنا غادي نهضروا عليهم حتى هما. كاتريام بوين غادي نهضروا على لي كوسميتيك ديال ديان تايم. علاش لي كوسميتيك ديال ديان تايم وما واعرين نو، علاش هما زوينين اونتر كيمي. وهذا الموضوع ديال اليوم. شكرا بزاف سي لوس سوموس لوس مخرس اس او اس. عليكم السلام كوثر، كي دايرين؟ بونتو خامس اللي بغيت نهضر عليه هو علاش لو بلان دو ريمونيراسيون ديال تايم زوين. علاش نقدر نربح الفلوس ديال تايم وشنو خاص ندير بالضبط باش نربح الفلوس مع ديال تايم. وبوينتو السادس اللي بغيت نهضر عليه تا هو فهاد لا فيديو سي علاش دابا، علاش خاص ندخل دابا. Espero que todo bien. Ah, mi amigo Tadeo de México, ¿cómo vamos? Hola Tadeo. Ah, un ami du Mexique, je sais pas s'il est encore au Mexique ou pas. Espero que todo bien, hein, mi amigo. Donc, voilà un petit peu les 6 points dont on va discuter. Je vais commencer par le premier point, véritablement. Alors, je vais descendre. Est-ce qu'il y a descendre? Oh là là. Hop, hop, hop. Salam alaikum Ilham. Qui dérine Ilham Italia? Kif halkom? Donc, la première des choses, donc tout le temps je vais parler en français et en arabe, comme ça tout le monde me comprend, parce qu'il y a des gens ici sur ce live qui sont de France, d'autres sont d'autres sont d'Italie, d'autres sont de Belgique, etc. Donc je vais parler français et je vais parler arabe, mais je commence d'abord par le français. Donc pourquoi j'ai choisi Dien Taim? Moi personnellement, très bien Ilham, merci beaucoup, j'espère que vous allez très bien, fait plaisir de vous voir et de vous revoir. Première des choses vraiment très très importantes, j'étais directeur général dans plusieurs sociétés de vente directe, dans les cosmétiques. Certaines personnes nous connaissent et en l'occurrence, mon choix premier véritablement a été de ne plus être salarié au sein d'une société. Donc j'ai décidé véritablement de lancer mon propre business à l'image de toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Mon but, c'était d'être entrepreneur et donc d'avoir une entité indépendante où j'avais la responsabilité donc de gérer une partie de cette entité. Donc moi, le premier choix, bien évidemment, était là. Le deuxième, bien évidemment, est de continuer à aider un certain nombre de personnes que j'ai pu connaître dans ma vie de professionnel. Donc j'ai pu connaître beaucoup de personnes dans la vente directe. Et ne pas continuer dans ce secteur, pour moi, c'était un point un peu néfaste. Donc c'est dans ce cadre-là, j'ai souhaité continuer à apporter, à aider un certain nombre de personnes qui travaillent dans le secteur et qui ont gagné de l'argent avec nous dans d'autres sociétés et qui en gagnent aujourd'hui avec Dien Taim. Donc un vrai choix émotionnel, on va dire. Et le troisième, c'est la philosophie véritablement du secteur, de l'entreprise dans lequel on est. Si غادي نهضر بالعربيه ما تخموش غير تنقولها بالفرنسي ومن بعد غادي نهضر بالعربيه. Donc la troisième chose, c'est de pouvoir aider véritablement beaucoup de personnes justement à se transformer. Et ça, c'est une des choses pourquoi aujourd'hui je suis au sein d'Dien Taim et dans la vente directe. Bien évidemment, il y a plein d'autres choses, mais je vous le fais en résumé. Donc أول حاجة اللي بغيت نهضر عليه وقلتها في اللغة الفرنسية ودابا تنقولها باللغة العربية، غير خاص تصبروا معايا شوية باسكو خاص ندير جوج اللغات باش تفهمونا كاملين إن شاء الله. علاش بديت أنا في ديان تايم؟ نقول اون دي ريزون أول حاجة نقدر نقول كنت في لا كارير ديالي 15 عام 20 عام اللي خدمت فيها ديما سالاريي ديال شي واحد، امبلويي ديال شي واحد، خدام على شي واحد اونتر كيمي. كنت ديريكتور جينيرال في شحال من شركه ديال لي كوسميتيك، وكاينين الناس هنا اللي غادي يشوفوا هذا اللايف ولا شايفين ولا هما معانا دابا عارفين هادشي. دونك فريمون كنت بغيت ندير شي حاجه اونتر كيمي ديالي
اللي ماشي ديبوندون ديال هذا ولا ديال هذا، وهذا يقول لي دير هذا الشيء ولا نحلو هذا ولا ما نحلوش. دونك كانت اون دي ريزون هو كانت هذه. نو تاني حاجه تعرفت مع شحال د الناس الحمد لله في حياتي ديال لافون ديريكت. ومنين ساليت مع الشركات القديمه ديالي بانت لي شويه خاويه. نو قلت ما نقدرش نخلي الناس كاملين اللي معايا اللي يخدموا معايا اللي كبروا شحال من شركه معنا يبقاو هكا. دونك خدمنا باش نحلوا هاد الشركه. اي سا سيتي لا دوزيام ريزون. عليكم السلام حافظه، تبارك الله عليكم ومرحبا مرحبا. وثالث حاجه فريمون اللي قلت خاص نخدم عليها ان شاء الله، هي علاش خدام في الشركه ديال تيم وعلاش خدام في هذا لو سيكتور. سي تنعاونوا بزاف ديال الناس باش يبدلوا الحياه ديالهم في مبيعات، في بروفيسيونيلمون، في لا مانيير يبيعوا الحوايج اونتر كيمي، لا مانيير كيفاش يهضروا، لا مانيير كيفاش يتعلموا يخدموا دو مانيير بروفيسيونيل ويزيدوا يكبروا في القضيه ديال انستغرام لي ريزو سوسيو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك الحمد لله هما هادو لي ريزون اللي قالوا لي خاص نبداو ديال تيم. وبديت بهذا السؤال باش نتوما منين تتفكروا في ديال تيم ولا تتفكروا في هذا لو سيكتور ديما تديروا الاناليز ديالكم وتقولوا فين بغيت نوصل، شنو هو الاهداف ديالي اونتر كيمي في الحياه. والحمد لله تنحسوا بالحس كوم كل نهار تنديروا جهدنا، من بعد الله اعلم تنديروا جهدنا باش نعاونوا الناس اللي معنا في الشركه. دونك هي هذه لا بروميير شوز اللي بغيت نهضر عليها. عليكم السلام كريمه، كي دايرين نتوما لاباس؟ مرحبا بكم. نجوى انتم بيوتيفول، كريمه سولميماتا، Fatia Mirage, bonjour à tous. Donc ça c'était la première question. La deuxième question c'est pourquoi. On continue dans les pourquoi. تبعوا القضيه ديال علاش. شتي مع غادي نسميو هذا اللايف علاش pourquoi علاش. Donc deuxième question c'est pourquoi la vente directe. علاش سبحان الله ندخل في la vente directe؟ علاش غادي شكرا لكم حفظ الله يحفظكم، شكرا بزاف. علاش غادي ندخل في la vente directe؟ علاش ندخل في لافون ديريكت؟ شحال الناس تيسولنا لا انا نخدم في بيرو وحسن نيه. Donc deuxième des choses effectivement qu'on peut parler, c'est pourquoi la vente directe. La vente directe c'est un secteur véritablement qui vous offre l'opportunité à vous, mère de famille, comme père de famille, comme jeune étudiant, comme personne retraitée, de travailler librement. Ça veut dire quoi de travailler librement? Je n'ai ni Subhan, ni Hada, ni lui qui me dit je dois me réveiller à 8h du matin et je dois rentrer à 4h et je ne peux pas aller chercher mes enfants, etc., etc. La vente directe, première des choses, c'est un métier libre. أول حاجة علاش غنخدم في la vente directe, c'est la vente directe فيها la liberté، فيها الحرية. ما عندي لا شيف، لا شي واحد يقول لي فيق مع 8 الصباح، لا سيري مع 6 العشيه، لا ولدك ما تمشيش تجيبو، لا ما تقدرش تمشي عطله، لا ما تقدرش تخدمي من تركيا. بغيت نخدم مع ديانتين من تركيا، نخدم من تركيا. احنا ما تنبيعوش في تركيا، ما نقدر نخدم من تركيا. بغيت نخدم من ديانتين من ما عرفتش نخدم منها. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ Donc ça c'est très important. La vente directe permet de vendre librement. D'accord. Deuxième point très important, la vente directe. La vente directe est à la mode. Pourquoi la vente directe est à la mode? Parce que les réseaux sociaux sont à la mode. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Oui, bien sûr, le wort librena, ça veut dire je veux travailler à l'heure où je veux travailler je veux travailler depuis chez moi, sans aller voir les anciennes méthodes où il fallait que je me déplace et montrer mes produits, je sais pas quoi. Non, là je peux travailler depuis chez moi si je le veux. Bien évidemment, de temps en temps je dois faire des réunions, de temps en temps je dois faire soit des réunions physiques, soit des réunions digitales, mais 80% du temps je peux travailler depuis chez moi. D'accord. Donc تاني حاجة علاش la vente directe زوينة parce que il y a à la mode, il y a في الوقت ديال الحياة فين les réseaux sociaux, كاين فيسبوك، كاين انستغرام، كاين
كلشي تقدر تبيع من لي ريزو سوسيو، من يوتيوب، من تيك توك، بلا ما نمشي نتحرك ونبقى ندق على البنات بحال شحال كنت ندير شحال هادي. فهمتوني شنو نقول لكم؟ دوك تبدلات. عليكم السلام ونيدا، كي طال كومون ستاس؟ دونك تبدلات بزاف القضيه ديال هادشي. دونك دوزيام ريزون علاش لا فون ديريكت زوينه. لا فون ديريكت الي على مود، يا دي مودا، هي في الوقت ديال هاد الحياه ديال اليوم مع لي ريزو سوسيو. Troisième des choses, troisième des choses, pourquoi la vente directe? La vente directe, contrairement à beaucoup de secteurs, me dit, quand je travaille, dites-moi mesdames que vous êtes connectés, ou messieurs, tous ceux qui sont connectés, dites-moi, Karima, hola, hi, how are you? Dites-moi un truc. Quand je travaille, et je vais dire n'importe quoi, je suis comptable, et je travaille pour quelqu'un en tant que comptable, mon salaire il change ou il change pas? مين انا خدام كونطابل مع شي واحد في واحد الشركه، السالير ديالي تيتبدل ولا ما تيتبدلش؟ قولوا لي. Vous pouvez commenter comme ça, je vous fais agir un petit peu. Oh là, pas du tout. Oui, effectivement Farida, pas du tout. Il reste stable. ما تيتحركش السالير ديالي. علاش؟ الشاف ديالي تيقول لك عندك باغ اكزومبل 2000 اورو في الشهر وعندك 2000 اورو في الشهر، صافي السلام عليكم. شنو هي لا فون ديريكت؟ شنو هي اللي زوينه فيها؟ تنبيع، تنكبر الفريق ديالي تنربح الفلوس، ما تنبيعش، ما تنكبرش الفريق ديالي ما تنربحش الفلوس. دونك شنو هي اللي زوينه بزاف؟ il n'y a pas de limite en vente directe, c'est-à-dire vous n'avez pas de limite. Pas de limite, pas du tout, effectivement. Camilla, non, Karima, il ne change pas. Ajar, pas de limite, par contre, en vente directe. Je peux gagner 500 euros en vente directe comme je peux gagner 10 000 euros. Il n'y a aucune limite. La seule limite, un alitian dirham, à l'ouest diali ou le khadma diali. Vous voyez ce que je veux dire? La seule limite que j'ai, c'est effectivement mon temps, mon investissement, le nombre de personnes que je rentre, le nombre de ventes que je réalise, etc., etc. Donc la vente directe a l'avantage énorme de ne pas fixer mon salaire. La personne qui fixe mon salaire dans la vente directe, c'est moi. Donc la vente directe, le vente directe, كيفاش نقولوا شنو هي اللي زوينه؟ ما كاين حتى شي واحد اللي تيفيكسي السالير ديالي. نقدر نربح 200 اورو، كيفاش نقدر نربح 1000 اورو ولا 5000 اورو ولا 10000 اورو على الوقت ديالي اللي تندير. فهمتوني شنو نقول لكم؟ وهي هذه مهمه. بيان سور كاين شي عادين تيقول انا تعجبني فيكس. حتى في لافون ديريكت نقدر ندير الفيكس ديالي، الا انا عارف كل شهر خاص نبيع هادشي حتى هو بحال الفيكس. فهمتوني؟ دونك غير خاص نخدم دو مانيير كونستانت. La vente directe veut beaucoup de constance. Elle veut pas de ah mais vu que je suis indépendant, je travaille comme je veux. La vente directe ما تبغيش سبحان هاد الشهر ما نخدمش. نو باسكو الا ما خدمش هاد الشهر بحال الا ما خدمتش في شركه هي هاد الشهر، تقدر تقول لي السلام عليكم سير برا سي سبحان الله يحفظكم. فهمتوني شنو نقول لكم؟ دونك سا سي تري امبورطون. لا فون ديريكت. Bonsoir Kachi Bada. La vente directe veut véritablement que vous soyez toujours constant. باش تخدموا تكون عندكم سالير لي فيكس ولا طالع في لا فون ديريكت، خاص كل شهر تعطيوها نفس الوقت، نفس الخدمه. تدخلوا كل شهر هاد النومبر دو بيرسون. وتنهضر على ديانتين وتنهضر على اي شركه ديال لا فون ديريكت. دونك الناس اللي تعرفوني كنت ديريكتور جينيرال ديال جوج شركات ديال لا فون ديريكت كبار اللي هما بزاف ديال الدوله اكسيتيرا. ودونك شفنا بزاف ديال الحوايج، الناس اللي تيربحوا كل شهر الفلوس وما الناس اللي كل شهر تيديروا بيم 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 بيم. فهمتوني شنو بقول لكم؟ والناس اللي عندهم الفريق ديالهم اللي كيفاش نقول لكم اللي تيدير بحالهم. Donc l'idée dans la vente directe, c'est avoir plein de bébés. Si je m'appelle Kautar et que je travaille bien, bah, j'essaye d'avoir plein de mini Kautar. Donc il a un smiti Kautar au bret نطلع نزيد لقدام، خاص يكون عندي بزاف ديال لي ميني كاوتر في الفريق ديالي. الا انا سميتي مريم وبغيت نزيد لقدام وبغيت نطلع ضروري خاص تكون عندي بزاف ديال ميني مريم اللي خدامين بحالي كل شهر باش كلشي يطلع، انا نطلع معاهم.
D'accord? Ça, c'était la deuxième question. Donc, ça, c'était la deuxième question à laquelle j'ai répondu. On a parlé de pourquoi j'ai choisi DNT et pourquoi la vente directe. D'accord? Donc, هضرنا على جوج حوايج دابا في الأول ديال هذا اللايف. علاش أنا بالضبط دخلت في DNT وبدينا DNT وعلاش أي واحد اللي هنا معانا خاص يدخل في la vente directe. Ça, c'était les deux premières questions. Question 3. Pourquoi DNT et pas d'autres sociétés de vente directe? D'accord? علاش DNT وماشي والشركات الاخرى ماشي بحال DNT؟ غنقول لكم شي حوايج اللي هما دي بوين فور DNT اللي هما تيخليونا نتفكروا على فريمون لا فورس ديالنا. اول حاجه اللي هي مهمه الناس ديالنا. Donc je vais le dire en français d'abord, pardon. Alors pourquoi DNT mais pas une autre société de vente directe? Je pourrais donner plein d'arguments, mais je vais m'arrêter à 3-4 arguments importants et ensuite on pourra en discuter et si vous voulez on pourra aller plus loin. Alors une bonne société de vente directe, premier point, une bonne société de vente directe, c'est une société qui a des produits. Donc si la société n'a pas des bons produits, on ne peut pas avoir une bonne société de vente directe. La vente directe, c'est quoi? C'est une société vous met à disposition des produits que vous vendez et en fonction de vos ventes, vous gagnez des pourcentages sur ces ventes de manière indépendante. Vous êtes VDI en France ou vous êtes autonome en Espagne, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses. Ces produits-là doivent être bons. Alors, il y a plein de bonnes sociétés de vente directe qui ont plein de bons produits et d'autres ont de moins bons produits. Donc, la première des choses, pourquoi je vais choisir DNT, c'est que les produits DNT, et on va en parler un petit peu plus tard, sont d'excellents produits. Alhamdoulilah, on a développé vraiment des produits qui sont extraordinaires. D'accord? Ça, c'est un point très fort. Et effectivement, comme dit Saadia, et Saadia, bravo à vous d'ailleurs pour tout. Je vois que vous faites de temps en temps des lives et des petites vidéos sur les ingrédients qui constituent nos produits, et c'est très important. On a énormément d'ingrédients naturels dans nos produits. On a une fabrication qui est purement sur nos soins de la peau suisse. Donc on fabrique nos produits dans le pays du soin du visage. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. Donc أول حاجة علاش DNT وماشي شي شركة أخرى entre guillemets. غنبداو بالبوان الأول هو باش ندخل في الشركة ديال لا فون ديريكت. شنو هي لا فون ديريكت؟ لا فون ديريكت هي الشركة تعطيني دي برودوي ولا تقول لي نشري دي برودوي ولا تقول لي غتصيفط لي دي برودوي وانا خاص نبيعو على حساب شحال بعت تربح بورسونتاج. كاينين شي شركات تبارك الله عليهم عندهم دي برودوي واعرين، كاينين الشركات لي برودوي ديالهم خاص ليهم شويه يزيدوا un petit peu في la qualité ديالهم. Donc c'est vrai. أول حاجة اللي خاص نشوفوا الحمد لله nos produits sont des produits notamment nos soins du visage fabriqués en Suisse et d'extrêmement grande qualité. Donc هذه vraiment le premier point. Et غادي نهضروا من بعد على les cosmétiques وما بغيتش نزيد بزاف parce que شويه غادي نهضر عليهم. La deuxième chose qui me fait choisir DNT, si je dois vous donner un petit peu mon opinion qui n'est pas forcément très objective, mais bon, je suis là aussi pour dire ce que je pense. Il y a des choses qu'on doit sûrement améliorer. Il y a des choses où on est très fort. La deuxième des choses, vraiment, c'est le plan d'opportunité de la société. Mais je vais m'arrêter d'abord sur un point qui est important, c'est international selling and sponsoring. Dans notre société, il est possible de vendre et de recruter dans tous les pays d'Europe, excepté 2 ou 3 qui sont l'Angleterre, la Suisse et la Norvège. Et on peut aussi recruter en Afrique et on développera d'autres marchés. Donc pour moi, ça c'est un plan vraiment fondamental. Dès le premier jour, avec votre boutique en ligne, vous avez la possibilité de vendre dans plus de 25 pays qui sont la plupart en Europe ou en Afrique. Vendre et recruter. Et ça c'est un point très important parce qu'on est devenu dans un monde qui est global.
Nadoucha, salam alaikum, marhaba bikoum. Dans un Ajar, salam alaikum. Donc dans un métier, dans un marché où tout se vend de manière très globale. Donc l'international sponsoring et le recrutement sont vraiment quelque chose qui... Sponsoring et selling est vraiment quelque chose qui est différent. Donc vous avez la possibilité de vendre et de recruter dans ces plus de 25 pays. Donc تاني حاجة اللي علاش ديال نتايم وماشي شركة أخرى entre guillemets تاني حاجة أخرى اللي بغيت نهضر عليه هو نقدر من النهار الأول اللي تندخل في الشركة نبيع وندخل الناس من أكثر من 25 دولة. الناس اللي كاينين في أوروبا والناس اللي كاينين certaines دولة ديال أفريقيا. Donc ça c'est un point très très important vraiment à prendre en compte cet international sponsoring et selling qui font qu'on est très très différent de pas mal de sociétés, d'accord? Donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est un point pour moi ultra important aussi, c'est combien je gagne, d'accord? Combien puis-je gagner avec DNT? Avec DNT, quand je fais 20 000 points, c'est ce qu'on appelle des points, ces points ça correspond à des euros de vente, quand je vends 16 000 euros de vente, d'accord, 16 000 euros de vente, pour vous donner un ordre de grandeur, une fois qu'on a enlevé la remise, ça correspond à peu près à 11 000 ou à 12 000 euros net, d'accord. Avec mon équipe, c'est pas que moi, avec mon équipe, je gagne quasiment avec DNT un salaire d'un professeur en France. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi. Une fois que je fais 20 000 points, soit environ 16 000 euros bruts, soit environ 12 000 euros net, 11 000 euros net, je gagne un salaire d'un professeur d'école. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire à peu près 2 000 euros bruts. What do you think? Par mois. C'est extraordinaire, sincèrement. Dès que j'atteins, c'est ce qu'on appelle le niveau de partenaire. Je l'ai résumé de manière rapide avec ces 20 000 points. Il y a quelques petites conditions en plus, mais c'est assez extraordinaire, vraiment. Mais il faut faire ces 20 000 points. Alors, c'est pas que moi, c'est 20 000 points avec l'ensemble de mon équipe. Donc, dans mon équipe, on peut être 30, 40, 50 personnes, et c'est pas moi et 30 personnes qui sont sous moi, c'est moi peut-être et 6-7 personnes en dessous, ces 6-7 personnes en dessous ont 8-7 personnes, etc., etc. Et comment on fait pour arriver sur les 20 000 points? Et ça, c'est très, très, très important, Lydia. On recrute et on vend. Et c'est là la question de la formation qui est très importante, c'est le recrutement et la vente. Comment je fais pour vendre? Comment je fais pour recruter? Ça, c'est une formation qui peut être générique à toute autre marque de vente directe. On en fait plein sur YouTube et je vous conseille de les regarder. Mais pour arriver à ces 20 000 points, il faut que je recrute et je vende chaque mois de manière constante. On revient à notre sujet. Donc, غنزيد un petit peu القضية ديال ثالث حاجة. شنو هي علاش ديانتين وماشي شركة أخرى؟ Entre guillemets, باش on se compare un petit peu مع الشركات. القضية ديال l'opportunité ديال الفلوس. الشركة ديالنا تقول لكم ديروا نتوما والفريق ديالكم 20,000 نقاط 20,000 نقاط 20,000 نقاط تقريبا هي 16,000 نقاط بروت ديال البري ديال لا ويب. منين تتحيدوا 20 ولا 30% جات تقريبا شي 12,000 اورو نت اللي تنبيع كل شهر انا والفريق ديالي. منين تنبيع 12,000 اورو انا والفريق ديالي شركه تقريبا تتقول لكم تقريبا غتشدوا 2,000 اورو بروت 2,000 اورو بروت. بحال واحد اللي مدير في مدرسه في فرنسا تيقيس 2,000 اورو. ما تنهضرش لكم على مدير في هارفارد، تنهضر لكم على مدير ديال الدراري الصغار، داكور. دونك 2,000 اورو وانا خدام داري. وي بيان سور قضيه سبحان خاص ندير 20,000 نقاط ما ساهلاش، وندير مدير في مدرسه ونفيق مع 6 الصباح ساهله ولا ما ساهلاش؟ حتى هي ما ساهلاش، ما كاين حتى شي حاجه اللي ساهل. بغيت نربح الفلوس سي بويدي سي بوسيبل، نقول بسم الله نخدم عليها، نزيد لقدام، نفهم كيفاش نبيع، نفهم كيفاش ندخل الناس، مي سي بوسيبل. كل نهار كاين الناس اللي تيشريو كريم تيشريوها من هاد الشركه ولا من هاد الشركه ولا من امازون. فهمتوني شنو بنقول لكم؟ كلشي ماشي ساهل. دونك ما الا درت فراسي ساهل غادي
غادي نوصل ليها. وديما هادشي سي فريمون ان بوان امبورطون. الى انا في راسي نقول بسم الله غادي نوصل غادي نوصل ليها. فهمتوني؟ وتبارك الله عليه. يعني انا ديما تنقولها، الا ما كاين حتى شي واحد اللي تيوصل في واحد الشركه واخا ما تيتوصلش. نتوما تتشوفوا منين تنديروا لي زوفرتور وكاينين في يوتيوب، شوفوا من النهار الاول اللي بدينا الشركه شحال داروا بارتنير. ما يمكن ما عرفتش 50 100 120 ما عرفتش. دونك سي بوسيبل وحنا غير في البدايه ديالنا. دونك شنو بغيت نقول لكم؟ si je veux je peux, si quiero yo puedo, non? Et ça c'est un point très important. Ok, tiens là مزيان. Oui, effectivement il faut travailler sur son objectif, c'est-à-dire à force de forger on devient forgeron. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression, je l'aime bien. À force de forger, je vais l'utiliser, je vais vous la voler, Myriam. À force de forger, on devient forgeron. Ouais, on veut beaucoup de forgerons et il y a beaucoup de gens qui sont en train de forger. Oui, كلشي ممكن exactement كاوتار عندكم الصح. كلشي ممكن، غير خاص نديرها في بالي. كاوتار باغ اكزومبل كاينه هنا، حفيظه كاينه هنا، وصلوا كثار بارتنير. مي سي بوسيبل سي بوسيبل. غير نديرها في بالي غادي نوصل ان شاء الله. فهمتوني؟ دونك ومن بعد عندي بزاف ديال لي زارغومون علاش ديانتيم وما ماشي شركه اخرى. واحد فيهم vraiment اللي بغيت نهضر عليه. J'ai plein d'autres arguments où je pourrais parler de pourquoi Diantime et pas d'autres sociétés de vente directe. Je vais vous dire un truc qui est très 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 important aussi. Notre société est une société bien évidemment qui a été, où on a obtenu bien évidemment nos propres investissements, mais l'investissement d'autres investisseurs. On a des objectifs et une ambition qui est très importante, globale, d'avoir une société, Inch'Allah, qui est présente aux États-Unis, au Brésil et dans d'autres marchés. Donc vous êtes au début d'une aventure quand vous entrez dans Diantime et vous pouvez bénéficier véritablement d'une croissance très importante dans tous ces pays. Alors que si je rentre dans une société qui est peut-être plus établie, ou une société peut-être qui n'a pas les mêmes fonds que les nôtres, j'aurais peut-être pas la même opportunité que celle que j'ai dans Diantime. Mais ça c'est un point très important. Rappelez-vous, quand vous commencez avec nous, vous ouvrez vraiment les portes sur tout un tas de marchés, sur tout un tas de possibilités. Et demain, vous pouvez avoir des Péruviens dans vos équipes, des Colombiens, des Turcs, etc. Parce qu'on est là avec nos investisseurs à développer la société avec toute l'équipe. Bonjour Sophia, bonjour Ola Samia, qu'est-ce que bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc ça c'est vraiment la dernière des choses. اخر حاجه اللي بغيت نقول، نقدر نهضر بزاف على علاش ديانتيم وماشي شركه اخرى. ديانتيم باديه ليستوار ديالها بفلوسنا منين بدينا، وبلي زانفستيسور اللي هما معنا من النهار الاول ومن النهار الثاني حتى هما دخلوا او فور ميزور دو ليستوار وتيزيدوا. والهدف ديالنا هو فريمون نزيدوا هاد الشركه تكون فريمون شركه جلوبال، تكون في امريكان، تكون في برازيل، وتكون في شحال من دوله. دونك منين تندخل ديانتيم في العام الاول العام الثاني ديالها نستافد بهاد لا كرواسونس. غدا نقدر تكون عندي في الفريق ديالي غاديين ان شاء الله بشويه باش نكتبوا ماشي شابيتر غير واحد ديال هاد الشركه، مي شابيتر ان شاء الله عامر ديال لي. اوكي نورمالمون هي تسمعوني دابا. جو بونس كو vous m'entendez. Hola, vous m'entendez? ¿Estáis escuchando? ¿Me veis? Problème de connexion, je crois. De connexion, les amis, de connexion. Si, ok, super. Donc on continue un petit peu. Là, il y a un peu plus de gris. On va se mettre en mode un peu plus clair. Ok, super, perfecto, ya está. La otra cosa muy importante también. L'autre chose, pardon, très important aussi, dont on parle très peu, c'est la quatrième question, c'est vraiment pourquoi les cosmétiques Diantime. Et pourquoi les cosmétiques Diantime? Plusieurs raisons. Déjà, on a développé une gamme qui est vegan aujourd'hui, qui est disponible uniquement à travers nos sociétés et notre usine de fabrication qui est en Suisse. Donc ça, c'est très important. Donc des produits vegan. On n'utilise pas de conservateurs, on n'utilise pas d'ingrédients non naturels, en l'occurrence dans la fabrication de nos produits. Point aussi extrêmement important dans notre... bonsoir Samira.
aussi dans notre fabrication, on ne travaille pas aussi sur des produits qui utilisent des conservateurs non naturels. Et donc ça, c'est très très important dans notre fabrication et dans notre processus de fabrication. Et enfin, les cosmétiques Dianthem sont une marque de cosmétiques, les amis, que l'on vient de lancer. Donc le jour où on se développe notre marque et les produits se font connaître et se font connaître et se font connaître et se font connaître, on sera, Inch'Allah, on l'espère, dans beaucoup de marchés. Donc ça, c'est un point très important. Donc, ce qui va vous aider à développer vos ventes et développer de plus en plus de clients. Aujourd'hui, j'ai 5 clients. Demain, avec une société qui se connaîtra beaucoup plus, j'en aurai peut-être 50. Aujourd'hui, j'en ai 50, j'en aurai peut-être 200. Donc ça, c'est un point très important. Alors, soit الرابع اللي بغيت نهضر عليه علاش لي كوزميتيك ديال نتيم علاش غنبيعوا لي كوزميتيك ديال نتيم كوزميتيك فيغان مصنوعين في اوروبا سويسرا على القضيه ديال لي كوزميتيك ديال الوجه لا فرانس القضيه ديال الريحه ماكياج كاين في ايطالي دونك سا سي دي بوين تري 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 امبورطون ثالث حاجه اللي هي مهمه حتى هي ما تنحتاجوش لي كونسيرفاتور ني كولورون انغريديون اونيكمون ناتوريل دونك هذه مهمه et c'est ce qui fait que aujourd'hui شركه شاده وغاديه لقدام الحمد لله les produits sont d'excellente qualité. بغيت نزيد لكم شي حاجه حتى هي على القضيه ديال لي كوزميتيك ديال نتيم. اليوم الا عندي 10 لي كليون خاص نتفكر 10 لي كليون غدا غادي يعطيو لي 100 غادي يعطيو 200 عاد 300 على الشركه عاد باديه عاد طالعه وان شاء الله يكون الخير. Donc ça c'est sur la quatrième question vraiment à laquelle je voulais répondre, d'accord. Cinquième chose qui est très important, c'est le oui je vais garder le live. La cinquième question vraiment c'est quoi le plan, pourquoi le plan de carrière d'Iantime? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce plan de carrière d'Iantime qui fait qu'on est très particulier? Alors, on a plusieurs éléments. Au sein d'Iantime, je peux gagner des commissions, des bonus de recrutement. Je gagne aussi des voyages en fonction de mon développement. Donc, beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent. Avec une idée à l'esprit, si je veux faire de mon travail, de la vente directe, quelque chose de tous les jours, je vais essayer de travailler pour avoir 20 000 points. 20 000 points, c'est le niveau de partenaire. Le niveau de partenaire chez nous vous donne un bonus de 1 000 euros, vous donne à peu près des commissions de 600 euros environ en fonction de votre groupe, et vous donne aussi, si vous recrutez 2, 3, 4, 5, 6 personnes par mois, environ 200 voire 300 euros de bonus additionnel. Ce qui fait à la fin du mois, vous atteignez vos 1800, 1900 euros, et ce qui est un point très très important à garder à l'esprit. Donc on a un plan de carrière, encore une fois, où on gagne des bonus de carrière, des commissions, on gagne aussi 20 à 30% sur nos ventes, bien évidemment, un bonus de recrutement et des voyages. Donc 5 choses qui fait que c'est une excellente opportunité pour se développer, pour gagner de l'argent. Bien évidemment, on a des gens chez nous qui commencent et qui vont gagner 100 euros, et on a d'autres personnes qui vont gagner chez nous 10 000 euros. On a plusieurs personnes qui ont gagné plus de 10 000 euros par mois. C'est possible, d'accord. Donc un point très important aussi, pourquoi le plan de carrière d'Iantime نقولها بالعربيه علاش نزيدوا في الاجتماع ديالنا اللي ديال علاش داكور علاش ندخل ديانتيم وعلاش البلان دو كارير ديانتيم زوين. فيه 5 الحوايج اللي غادي نربح مع ديانتيم 20% ولا 30% في المبيعات ديالي داكور. ثاني حاجه البونus دو ريكروتمون. الا دخلت الناس ولي زونتربرونور شركات تعطي ليا 50 اورو على كل واحد اللي دخلت في شركات تعطي ليا لي كوميسيون ابارتير ديال واحد لو نيفو. شركات تعطي ليا حتى هي لو بونus دو كارير. هو واحد لو بونus على حسب لو نيفو فين تنوصل. وتقول لي مبروك فيليسيتاسيون اجي واحد لو فواياج معنا باسكو وصلتي واحد لو نيفو داكور. دونك او فينال تنشوفوا لو بلان كارير ديال ديانتيم تيقول لك تقدر تربحي 100 اورو في الشهر ولا تقدري تربحي اكثر من 10000 اورو في الشهر على حسب. ما كاين حتى شي ليميت نقدر نربح حتى شي ليميت ما كايناش. دونك فريمون على حسب كيفاش غنخدم وكيفاش غنبيع وكيفاش غندخل غادي نربح الفلوس وكيفاش تنفورمي البنات ديالي اكسيتيرا نربح الفلوس. شي حاجه اللي قلت لكم قبيله اللي مهمه عقلوا عليها، الا بغيت شي سالير تكون تقريبا ديال 2000 اورو في الشهر شنو خص ندير؟ نوصل لو نيفو د بارتنير.
بارتنير هي 20,000 نقط في الشهر. كيفاش تندير باش نوصل ل 20,000 نقط في الشهر؟ تنخدم عليها تندخل الناس تنفورميهم تنموتيفيهم تنبيع باسكو في المبيعات ديالي ما نساوش تنربح على حسب كيفاش دخلت ما بين 20% في المبيعات ديالي حتى 30% في المبيعات ديالي. ولا فاطمه مع شرف بولما اكسيتيرا بولما لاوسين عزيز مريم بيوشامس how are you qu'est tal bonjour comment allez-vous j'espère que vous allez bien. Donc ça c'est un petit peu les 5 dernières questions et les 5 questions auxquelles je voulais répondre. La dernière question à laquelle je voulais salam Biochems voulais répondre, c'est pourquoi maintenant, pourquoi je dois rentrer aujourd'hui au sein d'INT. La seule réponse, c'est vous qui l'avez. La réponse, c'est vous qui l'avez. Tout dépend de votre objectif, de ce que vous voulez faire de votre vie. Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez faire partie d'une communauté, vous voulez transformer votre vie professionnelle. Marhaba bikoum, bienvenue. DNT, vous y trouverez une opportunité qu'il va falloir exploiter au maximum. D'accord? Donc le pourquoi maintenant, c'est vous qui avez la réponse. Je pourrais vous sortir moi tout un tas de réponses, mais le pourquoi maintenant, c'est vous là qui êtes derrière votre écran, qui avez la réponse à ce pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que j'en ai marre de mon chef qui me parle mal. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai pas laissé le temps pour mes enfants. Pourquoi maintenant? Parce que je veux changer de pays et dans le nouveau pays dans lequel je vais vivre, j'ai peut-être pas d'amis avec lesquels je vais pouvoir, j'ai pas d'amis, j'ai pas de contact pour trouver un travail. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai envie de faire partie d'une communauté. Pourquoi maintenant? Parce que mon chef me laisse pas venir avec mon habit vestimentaire comme j'ai envie au travail. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai une amie à moi qui vient de rentrer, je sais qu'elle va m'aider pour arriver à l'objectif où je veux arriver. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment de faire partie d'une expérience avec une équipe qui est jeune, qui vient d'arriver, qui a envie de tout déchirer, Inch'Allah, et qui sera là pour vous accompagner et atteindre vos objectifs. Voilà un petit peu. نقولها بالعربيه دابا العربيه ديالي حتى كل لحظه غندير جهدي باش نقول هادشي بالعربيه. علاش دابا؟ تقدر اخر سؤال اللي بغيت نهضر عليه في هاد لو لايف، علاش دابا؟ علاش ندخل دابا في ديانتي؟ الجواب ديال هادشي ديال هاد السؤال نتوما اللي عندكم الجواب ديال هاد السؤال، نتوما اللي عندكم الجواب ديال هاد السؤال، ماشي انا. علاش ندخل دابا؟ على حسب الاهداف ديالي، فين بغيت نوصل. انا عييت من الشاف ديالي تيقول لي علاش ما تجيش في الوقت، عييت من الشاف ديالي تيقول لي علاش تتلبسي هكا، عييت من مشيت دوله اخرى وبدلت دوله وفي الدوله اخرى جديده ما تنعرف حتى واحد وخصني خدمه، ما عنديش الوقت لولادي، ما عنديش الوقت لراجلي، ما عنديش الوقت لمراتي، ما عنديش الوقت لها. نتوما اللي عندكم السؤال لهاد الجواب، على حسب الجواب ديالكم غتلقاو علاش خاص تدخلوا دابا ولا لا. الشركات تعطيكم بزاف ديال لي زوتي باش توصلوا، باش تراسيو الطريق ديالكم، البيزنس ديالكم، وحنا معاكم. كاين واحد الفريق جون اللي بغى يوصل ان شاء الله، اللي بغى يفرقع هادشي كامل في لافون ديريكت، وحنا معاكم تقريبا ليل ونهار هادشي باش توصلوا ان شاء الله. C'était un plaisir d'être avec vous. Je sais pas si vous avez aimé ce live, si vous avez appris un certain nombre de choses. N'hésitez pas à noter, faire comme ça, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Si vous avez des questions, je suis là. Donc شكرا لكم. كنتو تقريبا تبارك الله عليكم مكونيكتين من 7 العشية في هذا le live. J'espère que ça vous a plu. Cette réunion علاش, cette réunion pourquoi. J'espère que vous avez pris un certain nombre de choses. Merci à vous. N'hésitez pas à partager. C'est fait pour partager. C'est un outil pour vous aider à vous développer, pour vous aider à développer votre réseau. شكرا لكم كاملين. vraiment الله يحفظكم الله يعاونكم الله يسهل عليكم، وحنا معكم تنديروا جهدنا. مرة تنديروا شي غلط، مرة ما تنديروش، وحنا غاديين. بقى لينا يومين في هاد الشهر جوج ان شاء الله. دونك اللي بغات توصل ديريكتور لا عاونها، لا يسهل عليها.
اللي بغات توصل ديريكتور سينيور حتى هي اللي يسال عليها، اللي بغات دير بارتنير اللي يسال عليكم. وان شاء الله وجدنا لكم حتى هي دي سيربريز شهر 3 باش تزيدوا ان شاء الله لقدام مع الشركه، وان شاء الله يكون الخير. Merci à vous. N'hésitez pas si je peux vous répondre de temps en temps. Merci à vous Myriam, c'est très gentil de votre part. Merci Amin, Amin Oneida. Merci beaucoup. Shukran Karima, shukran Kautsar, shukran Hafida, shukran Farida, shukran Malek, shukran Fatih, muchísimas gracias. Shukran Samira. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Et n'hésitez pas en Instagram à me laisser un message si besoin. Si vous avez une question, il y a un سؤال ما ديما تندير جهدي باش نجاوب في انستغرام. كاين واحد لا شين يوتيوب حتى هي في يوتيوب دي ان تايم اوروب، نيزيتي با لوتيليزي حتى هي. وعندنا بيان ايفيدامون ميرسي ميمي فلور، تبارك الله عليكم. برافو بور لو جروب ديالكم فيسبوك، لقيتكم مع ميمي فلور. برافو فاتي، Assil, Sophia, tabarakallah alaikum. Merci à tous, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis, Inch'Allah. Ou la réunion, n'oubliez pas la réunion de l'ouverture du chart l'État. غادي تكون ان شاء الله نهار الاربعاء في العشيه. Merci Fatih, muchísimas gracias de verdad a vosotros. Et until the end, si, muchísimas gracias. Merci beaucoup Sadia, merci Lamia, merci à tous. Tabarakallah alaikum, merci, bye bye les amis, salam alaikum.